وتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن آمين يا رب العالمين. تمام حمد الثنا تعریف تحمید تس رب العالمین سزاوار ام اللہ تعالی نز آز واریاہ کٲلۍ پٮ۪ٹھ جمع کٔرِتھ پننہِ یتھ عیٖدگاہس اندر اسہِ اوس دلس اندر اکھ تمنا اسہِ اوس دلس اندر اکھ آرزو کر پرو أسۍ یکجا یتھ میدانس اندر نماز مگر اللہ تعالیٰ آو بر کرم آز اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل کرم سۭتۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل کرم شامل حال ٲسِتھ کور اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرم اک أکسی صفس اندر سے ساری کھڑا کرن پروردگار سون یہ سمن قبول حمد ثنا پتہ بے شمار درود رحمت درود عظمت کائنات کس رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ برادران اسلام آج چھو عید الفطر دہ یہ نہایت خوشی یہ نہایت مسرت دہ کم سن خاطر تمس شخص سن خاطر تمس نوجوان سن خاطر یہ ماہ رمضان چہ روز مکمل کرتن یس نہ شرعی عذر تم پتہ ترائن روز کی اور کیونکہ امس شخص بارس اندر کور بیان صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا یہ ماہ رمضان اس روز تھا ایمان زانت رب سند حکم زانتن و احتسابا ثواب کی لیے تھیر روز رب سند رضا خطر تھیر روز رب فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه ساری سابقا گناہن کر مغفرت ذات ذوالجلال حضرت کرن پروردگار جماعت صد مغفرت ازیک دۄہ چھُ یقیناً تمس مسلمان سن خاطر خوشی ہند دۄہ یہ ماہ رمضان مز روز تھون علاوہ نماز تراویح ہند اہتمام کر اور امس شخص متعلق تہ کور بیان صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا یہ ماہ رمضان اس قیام کر ایمان زانتن رب سند حکم زانتن ثواب کے حصول خاطر نغفر له ما تقدم من ذنبه اہدن گناہن تی مغفرت کرن اہدن گناہن تی مغفرت کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ ماہ رمضان اس میں قیام کرن والو ماہ رمضان میں روز تھون والو مغفرت بشارت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج چھو تمس انسان خوشی آج پزِ تمس مسلمانس پز پٲٹھۍ خوش آسن یم لیلۃ القدر کی عبادت ثواب حاصل کرنے خاطر ماہ رمضان کے آخری طاق عشر اندر جدوجہد کر خصوصی طور پر راتن ہند قیام کر امس تجد بشارت مغفرت محمد رسول اللہ فرمود من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا یم لیلۃ القدر ایمان سان احتساب سان قیام کر کھڑا رو آدم سابقا گناہن تہ کر مغفرت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ تاشو بزرگ عزیز نوجوانو یہ دۄہ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ تمس انسانس تمس نوجوانس تمس ماجہ بیٚنہِ خٲطرٕ خوشی ہُنٛد دۄہ عیٖذ ہُنٛد دۄہ یم پٔزۍ پٲٹھۍ ماہ رمضان پزِ دل توبہٕ کر پننٮ۪ن گۄنہن معٲفی منگنو تمس نوجوان سٕنٛدِ خٲطرٕ خوشی یم نوجوان اتھ ماہ رمضان پنُن پان بدلو اللہ تعالیٰ سے معافی منٛز پننٮ۪ن سابقن گۄنہن مغفرت کرنو مگر بدقسمت تو محروم چھُ سُہ نوجوان ییٚمۍ عظیٖم ماہ رمضان لوگ مگر مغفرت گوس نا مارکس اندر آو اتو کر 3 لٹ آمین صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ جھوٹ زبان صحابن کو تعجب اور ممبر شریف پڑھو اخ پیوار کرو آمین بیا کرو آمین بیا کرو آمین صحابن وکاس فرمو میانو صحاب واتانی جبریل میں تو جبریل علیہ السلام دوبرو یمس نش میون نام مبارک ہنا آو مگر درود پرون نا خدا تو رحمت نش گسن گو یس بدا کر جبریل آمین آسی کرن محمد رسول اللہ دویم کرو بیان من ادرک رمضان فلم یغفر له
یہ ماہ رمضان آب مگر مغفرت گوس نکہ ماہ رمضان سرود شراب چون ماہ رمضان سرود گناہ کرن ماہ رمضان سرود بے نمازی مسلمانس مسجد بس ودن تراوی پرن مگر نوجوان سڑکن نظام نبی رحمتوں فرماؤ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ یہ ماہ رمضان آب مگر مغفرت دوس نا کنی جماعت مغفرت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ تریم شخص من ادرک والدی یہ مول موج لو دیو مز مگر مغفرت گوس نا تہذ خدمت کرن مغفرت گوس نا کوتا بدقسمت نوجوان یم پنس مالس ماجہ ناقدری کوتا خوش قسمت نوجوان یمس مول موج زند آج ماج ہز اہمیت فکر ترن والا خدمت آج اچھا موج بیمار اللہ تعالیٰ کرتے شفائی قابل کت پوٹ پیون تلن کت پوٹ پیون پیشاب تراؤن واللہ میں آج یون بوزن کت پوٹ چھرو پرن یعنی دویمت بجلس وات فلا تنرہما اف ولا تقل لہما اف نہ کرجوس نا کرجوس نا بہرحال عید سندوش اخ شخص آو امیر المومنین حضرت علی ابن طالب سندس خدمت اندر ات وشنی خوشک ژوٹ کھیوان زیتون تیل چون مثلا امیر المومنین آج عید ہند آج خوشی ہند اس کا دیتنا جواب یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید عید نشن تمس آج کیا عید نشن تمس کی یم نئی پلو لو نو لباس لو واکل السرید عید چھن تمس کی یم لذیذ پکوان کر تیار یم لذیذ پکوان کھے ولیکن العید لمن قبل منہ بالامس صیامہ آج عید تمسی آج خوشی تمسی یمس ماہ رمضان کو روزہ کر قبول ذات ذوالجلال حضرت آج خوشی تمسی یمس یقین کو میان روزہ گئی قبول وقبل منہ قیامہ آج خوشی تمسی یمس قیام اللیل کر قبول ذات ذوالجلال حضرت وغفر له ذنبه آج خوشی تمسی یمس مغفرت قربان ہم ذات ذوالجلال حضرت اللہ عرش والا دماغ کر مغفرت اچھی ساری گناہگار اچھی ساری عیبکار اچھی ساری نافرمان یلی پنس وجودس کو نظر چھ تراون پروردگارا میں ہیو گناہگار چھ بس نیت لائق کیا رب العالمین آز کر جماعت اس مغفرت فہذا فشکر له سعیہ یہ مجد جہد کر مگر لاج تھوس پروردگارن رزلت تھوس پروردگارن تو یہی عید ولنا عید والیوم لنا عید وغدا لنا عید مسلمان آز عید پگہ عید یم دون خدا سے نافرمانی کر کیا خدا سے بغاوت کر امچ عید عید آسان امچ خوشی بہرحال یمن لکن پروردگارن ماہ رمضان کی روز تھونک تلاوت قرآن کرنک سوچ خیرات کرن توفیق اور ادا آج پز پز پہ تمن خدا سن شکر ادا کرن در اصل عید الفطر چھ نماز شکر کیا اللہ تعالیٰ پنہ فضل کرم ست ماہ رمضان کرت کور عطا روز تلاوت نوافل صدقات کرن توفیق بخش اس ظاہری تمانی گناہ نش پاک صدرک موقع ملو کس مسلمانس انسانی ہمدردی انسانی اخوت سعادت گئی نصیب ات پر شکر کرن رب ذوالجلال سن نمبر 2 تھی زانن نماز شکر کر آج سوئی ادا یمس ماہ رمضان کس نعمتس قدر کر یمس ماہ رمضان فوائد گئی حاصل یمس ماہ رمضان برکات گئی حاصل سر کر نماز شکر ادا یمس یہ ماہ رمضان نعمت زحمت باسے رب بچائی یاد یمس مسلمانس یہ ماہ رمضان نعمت زحمت باسے اور یم روز تھون بجائے شکم پروری مز مبتلا رو سب خیرات کرنے بجائے وکیل تو کنجوس بنو تمس کیا خوشی اور تمس کیا نماز شکر ادا کرنے سے جوازی تو موقع تہندِ خاطر مسلمانوں عزیز نوجوانوں اللہ تعالیٰ عیز دہ پنن ملکن روانہ کران یم وطن مز بہوان یم وچھان نماز درائے روزدار درائے روز تھیت عیز دہ تکیاز راتس کرک محنت عید الفطر چھ مغفرتک تحفہ دِوان اس مسلمانوں اللہ تعالیٰ سز رحمت برجوش یوان راوی حدیث کرن بیان فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید الفطر یلی عید الفطر شاسن یلی عیسن دو شاسن وقفت الملائکت ابواب الطرق
اللہ تعالیٰ سن مالک وت کن دروازن نوکیل دروازن پہ بیان اللہ تعالیٰ سن مالک وت کن دروازن پہ بیان فنادو یہ مالک ناد دیون یہ مالک ناد لائن اگدو یا معاشر المسلمین یا رب الکریم اے مسلمانو اے روزدارو اے قیام اللیل کرن والو نیل رب العالمین سن دربارس مزن اور تہند خزانہ چھو پرارن آز کر مغفرت ذات ذوالجلال حضرت اللہ آز کر جزائے خیرات پروردگار کیاز لقد امرتم بقیام اللیل مے کور یمن قیام اللیل حکم امرود راتس کھڑا یمو کرت لال وس لبائک و امرتم بصیام النہار مے کور یمن حکم دہس روز تھونک یمن دہس روز دار خواہشات ایک طرف کم نعمت اکہ طرف مگر خدا سد حکم زانت روز روزدار بی کر پنس رب سن حکمت فرمان برداری فیضا صلو نادم منادن بس یہ عید الفطر نماز ادا کرن ات پڑ اس کر ونکس عید الفطر نماز ادا خنادو آواز دل آواز دون این ربکم قد غفر لکم غفر ربنا کرو تی مغفرت عرش والا کرتے جماعت اس مغفرت جن نگروئی خرجو نیلو نیکو کار انہیں گرہن کر مغفرت ذات ذوالجلال حضرت اللہ نبو سکری جمع مغفرت کہ ہما کسی کام سکری جمع مغفرت کہ ہما کسی کام کیا جی اسی بے بچ اصلی کام امید ہے بچانے رحمت بغیر بچ سٹھا امید چانی رحمت چھم عزیز نوجوانوں میں کر سورہ مومنون کی آیات مبارکہ تو تلاوت تو ویڈیو بڑا آرام سان ان کی ساری سال بوجھو تو رب کرن بیان ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون یہ ملک پنس رب سن خوف سننے چاسن یہ ملک پنس رب سن حبت ڈر چاسن رب سن خوف چاسن والذين هم بآيات ربهم يؤمنون بیاکھ صفت با ایمان یم اللہ تعالیٰ سن آیات پر ایمان تھاون یم اللہ تعالیٰ سن آیات پر یقین آسن والذین هم بربهم لا یشرکون بیاکھ صفت یم اللہ تعالیٰ سن عبادت شریک کرن ٹھہراون کی والذین یؤتون یہ کیسا یم لوگ دیوان چھ ما عطوا یہ کیسا دیوان چھ وقلوبهم وجلۃ اہدن دلن چھ تھار آسن اہدن دلن چھ ناٹ آسن یم صدقہ چھ دیوان یم خیرات چھ دیوان یم ترا نماز پرن یم رچ عمل چھ کرن رچ عمل کرن پر چھ دلس اندر تھار آسن خوف آسن ور اس قبول کرن ذات ذوالجلال حضرت انہم الیہم یرجعون الیہم الی ربہم راجعون صدقہ دن پت زکات دن پت نماز پڑھنے پت نیک کام کرنے پت دلس اندر خوف آسن یہ خوف گھس اس تہ آسن کہ ماہ رمضانس کر محنت ماہ رمضانس کر مشقت ون گھس اس خوف آسن یہ چیز ون گھس قبول کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ یعنی کیسا دیوان چھم اللہ تعالیٰ سے وجمت صدقہ خیرات دیوان چھم اور ام پتہ ایندن دلن خوف آسن یمن آیات مبارکہ اندر یہ صفات پروردگارن ذکر کو سچ یہ مندن چھ اخ صفت یہ یلم عبادت چھ کرن خدا سن بند یلم روز چھ تھاون یلم قیام اللیل چھ کرن ام پت خدا سن خوف آسن دلس اندر اس گژھِ تمن پنہ جایہ یہ تکبر گژھن کہ اس کر 5 شب بس گئے جنت وات جنت فیگر مسلمانوں یہ قرآن مجید عائشہ یاد پاون یہ قرآن مجید عائشہ پیغام دیون یل ون تہ نماز پڑھو قیام اللیل کرو شب بیداری کرو 5 شبن کھڑا روزو صدقہ خیرات دیتو نیک کام کرو ون گژھِ تہ خوف آسن ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد پروردگارا اَسہِ یِژھے تِژھے روزٕ تھایے اَسہِ یِژھے تِژھے شب بیداری وۄنۍ کٔرۍ زِ یہِ قبوٗل پننہِ دربارِ با ایٖمانن چھُ امیُک خوف آسان دِلس اندر انسانس گژھِ نہٕ پننٮ۪ن اعمالن پٮ۪ٹھ کِبر آسُن کینٛہہ یِمن گژھِ خوف آسُن وۄنۍ گژھِ قبوٗل کرُن پروردگار ات آیت کس تفسیرس اندر چھو امام ترمذی ابن ماجہ یت امام البانی صحیح دِوان قرار حدیث مبارک موج کرن بیان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ ات آیت مبارک کس بارس اندر چھ پرسان موج عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی محمد رسول اللہ سوال کرن مے ونت ام نش کم لک چھ مراد یا رسول اللہ کم خوف وول چھ تم فرماو جواب شراب چن والا ژوٗر کرن وول وس نا
اے عائشہ فرموس محمد رسولullah کیا تو جواب لا یا بنت صدیق اے صدیق سنیک اختر اے صدیق سنکور ولکنہم الذین یصومون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی آیتی نچ مراد تیمو یمو ماہ رمضان روز تھائے یمو روز تھائے امی روز تھاون پتہ چھ اللہ تعالیٰ سن خوف آسان دلس اندر واللہ سہلن وت مے ون تہ وارین ماہ رمضان اکبر صوب تہ پران یمو تہ یہ تشریح کرمچن روز اخ پوشیدہ عمل بہ ون ونکس ٹائم کم ماہ رمضان تھائے روز یہ اللہ تعالیٰ سے خبر روز تھا کہ نا یہ سر اخ یہ بندس آسان راز معلوم یہ ربس پتہ لیکن عائشہ فرمو کہ عائشہ ام نش تم لوگ مراد یم روز تھون ویصلون یم نماز پران ویتصدقون یم صدقہ خیرات کران ام پتہ وهم یخافون اللہ ام پتہ خوف آسان تردد دلس اندر آسان خوف آسان ڈر آسان کمیک ون کس پروردگار کرن یہ قبول عرش مجید کیا آگاہ اس تھائی ماہ رمضانس روز ون یہ تھائی پروردگارا ون یہ شب بیدری کر ون کر پنہ دربار ون تھے لاش سانی شب کرنس تاکہ بزرگ عزیز نوجوانو اس پور رتس نوافل کر ادا روز تھائی تلاوت کر مگر ون تھے یہ خوف البراہ کرم دلس اندر تھے یہ خوف ون ہے ون گوس پروردگار کرن قبول یہ ماہ رمضان پتہ شوالک ژندر نیرن پتہ مشید گھس اس کیا وعدہ چھ ماہ رمضانس اندر کورمت یت پٲٹھۍ ماہ رمضانس نیک بنے یت پٲٹھۍ ماہ رمضانس بے حیائی نش دور روٗدۍ گۄناہ نش دور روٗدۍ رشوت نش دور روٗدۍ سوٗد کھٮ۪ن نش دور روٗدۍ چرس چٮ۪ن نش دور روٗدۍ شراب نش دور روٗدۍ وۄنۍ روٗزِو ماہ رمضان پتہٕ یِتھے پٲٹھۍ نیک بٔنِتھ تِکیازِ بشر حافظ اکھ بزرگ دپان لا یارفون اللہ الا فی رمضان یمن چھن معرفت خدا مگر رمضان سی مز گژھن تم لوگ بنن کی یم خدایس پہچان ماہ رمضان سی مز یوت نہ ماہ رمضان پتہ پہچان زون پنن پروردگار ماہ رمضان پتہ دپزو نہ سون پالن ہار سون مشکل کشا سون رحم کرم وول ذات ذوالجلال حضرت شرحود آیت نمبر 114 گواہ وہ فرماون فاستقم استقامت کرو یا رسول اللہ دین اسلام پر یت پٹے آرڈر آو دین یت پٹے حکم آو دین ومن تاب معک بیتم متسی توبہ کر یا رسول اللہ بیاز لوگ صرف ماہ رمضانس یل ماہ رمضان مکلیو عبادت ترک کرن نماز تراون پتہ باجماعت نماز دون یاد تھجو یہ تہند خاطر پیغام اور ات سوچ تمن برائین کن پتہ واپس یون مثال کے طور پر اگر کا ماہ رمضان بیوس گناہ کرن اگر کا ماہ رمضان بیوس رشوت رٹن اگر کا ماہ رمضان روز بدکاری کرن ژور کرن ایزا دِوان حق کھیون مگر ماہ رمضان چھ توبہ کرن ماہ رمضان چھ یم چیز کرن مگر یہ آیت کریمہ چھ پیغام دِوان ونہ یہ ماہ رمضان پتہ تمن برائین کن واپس مکلیو یت پر ماہ رمضان قائم اس طرز عمل تو خطرناک ہے مسلمان سے خاطر لہذا میانے عزیز نوجوانو ماہ رمضان پتہ برائین کن واپس یون یہ تک عہدس خلاف ورزی یس ماہ رمضانس دوران خدایس ست منگ منگ کر زار پار کر شب بیداری پروردگارا ون کرو نہ گناہ ون کرو نہ ژور تکیاز نبی رحمت فرمو المسلم اخل مسلمان چھ مسلمانس بوئی مسلمان چھ مسلمانس رسوا کرن کہین مسلمان چھ مسلمانس پردہ پوشی کر مسلمان کس مسلمانس پردہ پوشی کرن وول بنو مسلمان کس مسلمانس ایور پردہ پوشی کرن وول بنو یہ گژھِ ایور پردہ کرن مسلمانس کیا اس گژھِ اکھ اکھ سن درد تو دھگ آسن اگر اکس مسلمانس تکلیف چھو یہ اسلام پیغام عید الفطر پیغام یہ دگ کرو اس پنس اندر پھیل پانس اندر محسوس سورہ نحل آیت کریمہ چھو گواہ رب چھ فرماون ولا تکونوا کاللتی ولا تکونوا تس پٲٹھۍ بنزو نہ کینٛہہ تمس خاتون ہِتھ پٲٹھۍ بنزو نہ کینٛہہ تمس زنان ہِتھ پٲٹھۍ بنزو نہ کینٛہہ یم ییر توٚت محنت کرن اتھ ییرس رٮ۪تہٕ وادن کرن محنت رات دۄہس أتھۍ سۭتۍ آسان پتہ ژھٕنُن ٹُکرٕ ٹُکرٕ کٔرِتھ کوٚرُن ضایع ولا اس تہِ کٔر ماہ رمضان أمس ونے کا عقل مند أمس زنان ونے کا یہِ چھِ عقل مند اہن حظ یم یتھ حظ کڑن دیُت رٮ۪تس ژوٗر اتھ کٔرٕن محنت پتہ گو ریت پتہ ژھٕنُن کھٔنِتھ أمس ونے کا عقل مند یہ بیوقوف یہ نادان اتھے پٲٹھۍ سمجھِزیو تُہۍ آز یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ماہ رمضانس محنت کٔر اس تہِ کوٚت ییر کیٛاہ کوٚت روزٕ تھایہِ قیام اللیل کٔر تراویح پٔر شب بیداری کر رب کر ہدایت سارنی کیا اکبر صاحب یمو تہ لوگ شب کر یہ سنت ات جماعت نظر وچھن یہ اہل حدیث نہیں ہوت یہ خدا سن حکم یہ نبی رحمت فرمو تحروا لیلۃ القدر من اشراف آخر ات دلیل
یہ شب قدر چھوڑو ماہ رمضان کا آخر پاک رات اندر یہ علیت سیود ساری مسلمان ساری نبی امتی بہرحال نبی اللہ تعالیٰ فرماون تمہیں زنان ہند پٲٹھۍ گٔنڈۍ زیو نہٕ کینٛہہ ییٚمہِ سُہ ییر کوٚت پتہٕ کٔرٕن توٚگرِ دور حالس اندر کوٚرُن ضایع اَسہِ کَرِ ماہ رمضانس تھٲے روزٕ عبادت کٔر واریاہ حد المقدور کر کوشش بناونٕچ باز دِنٕچ شراب چٮ۪نٕچ باز دِنٕچ باقٕے چیٖزن ٲسۍ پتھ أسۍ گژھو ماہ رمضان پتہٕ تہِ بیرٕ ژوٗر بنٛنہٕ وٲلۍ آسٕنۍ اگر کٲنٛسہِ بیرٕ ژوٚٹ کٲنٛسہِ ہُنٛد حقوٗق حق کھیوٚو أسۍ گژھو یِمن چیٖزو نِش پاک روزٕنۍ مسلمانو وٕچھِو وۄنۍ عیٖد ہُنٛد پیغام کیٛاہ چھُ عیٖد ہُنٛد حالت کیٛاہ اوس نبی اکرم سٕنٛدِ گرٕچ عائشہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عیٖذ سُنٛد موقعہٕ چھُ عیٖذ سُنٛد موقعہٕ چھُ تشریف اشرفن خوش مبارکس اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک عائشہ عائشہ چھا کیا کھٮ۪نہٕ چیٖزا آز کرِ ہا تناول محمد رسول اللہ عظمت والے پیغمبر سُنٛد ہما اتہِ حظ چھِ آبِ زمزمٕکۍ کینٛہہ قطرٕ اتہِ چھِ آبِ زمزمٕکۍ کینٛہہ اَسہِ کۭژاہ فضوٗل خرچی کر راتھ اس کے ساتھ ژوٚٹ رات اس کے ساتھ سین پالک تمام چیزیں دپان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس دائی محمد رسول اللہ اکس کُلِس تل چھ بِہِتھ محمد رسول اللہ ونان چشمانہِ مبارکو چھ اوشارن محمد رسول اللہ عثمان دپان عائشہ نہ گو دیر اما عثمان تشریف دپان عائشہ کتہِ چھُ آز محمد رسول اللہ آز عیٖذ ہُنٛد دۄہ چھُ آز خوشی ہُنٛد دۄہ چھُ آز تہِ چھُنہ پننِس وجہ مبارکس اندر محمد رسول اللہ دپان عائشہ بے ونہٕ تہِ ونہٕ کیٛاہ اکہِ طرفہٕ چھُ دامادے رسول صلی اللہ علیہ اکہِ طرفہٕ چھُ زامُت محمد رسول اللہ بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ ؤنِتھ یعنی عثمان نے مجبور کر عثمان نے خاطر اے عثمان آز آیو میٲنِس حجرس اندر صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ دونوں اتہِ وٕچھ کینٛہہ کھٮ۪ن چیٖزا بیٚیہِ اتہِ چھِ آبِ زمزمٕکۍ کینٛہہ قطرٕ دپان واپس نِیُن تشریف دپان عثمان درٛاو پتے اتہِ وٕچھن کُلِس تل اوشارن اتہِ وٕچھن کُلِس تل چشمانہِ مبارکو کِنۍ اوشارن اُمتو کمخار پیغمبر محمد رسول اللہ عظمت والی پیغمبر تُہۍ کیٛازِ ودان آز خوشی ہُنٛد دۄہ چھُ دوٚپمس عثمان کیٛاہ وَنٕے تِمن غریٖبن تِمن یتیٖمن تِمن پتھر پیمتٮ۪ن یِمن نہٕ آز کھٮ۪ن آسہِ گرس اندر کینٛہہ جبکہِ میٲنِس گرس اندر چھُنہٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ موٗجوٗد مےٚ چھُ پٮ۪وان یاد تِمن غریٖبن تِم کیٛاہ کرن آز اوے چھُس ودان اے عثمان دوٚپمس یِم عالمٕکۍ چھِ سردار تِمنٕے چھِ پھاکہٕ لٔگمٕتۍ یِم عالمٕکۍ چھِ سردار تِمنٕے چھِ پھاکہٕ لٔگمٕتۍ کِتھ کٔنہِ یِوان ونٛدٕ اَسہِ سَتہِ سِنۍ غذا خۄدایا کِتھ کٔنہِ یِوان اَسہِ سَتہِ سِنۍ ونٛدٕ غذا خۄدایا عیٖذ دۄہ تہِ نہٕ گرس اندر کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ بس اکھ حدیث پٲٹھۍ ژٕ کر مےٚ اختتام حدیث مبارک چھُ بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمو محمد رسول اللہ عیٖذ ہٕنٛدِ صبح چھُ اللہ تعالیٰ پنٕنۍ کمالک سوزان یِم چھِ پُکاران یہِ پُکار چھُ جِنہٕ انسانو بغٲر سٲری بوزان ہے نیٖرِو پننِس رۄبس کُن ؤلِو آز چھُ عید الفطر یُس رۄب العالمیٖن بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن گۄنہن چھُ مغفرت کرن وول بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن گۄنہن چھُ معاف کرن وول ییٚلہِ عیٖذ ہٕنٛدِ صبحٲے چھِ مُسلمان عیٖذ نمازِ خٲطرٕ نیران عیٖدگاہ نِوان تشریف رۄب چھُ ملکن ونان تٔمِس نوکرس کیٛاہ بدلہٕ تٔمِس نوکرس کیٛاہ انعام ییٚمۍ آز ماہ رمضانس محنت کٔر ییٚمۍ رٮ۪تس مزدوٗری کٔر مشقت کٔر رۄب چھُ ملک ونان تٔمِس گژھِ پوٗرٕ بدلہٕ یُن دِنہٕ تٔمِس گژھِ پوٗرٕ بدلہٕ یُن دپان چھُکھ رۄب العالمیٖن اے مالہٕ ملکہٕ گواہ روٗزِتھ عظمت والے رۄبا تٔمِس گژھِ پوٗرٕ بدلہٕ یُن دِنہٕ دپان چھُکھ اے میانیو ملکو گواہ روٗزِتھ تِمن دیُت مےٚ آز بدلہٕ تِمن کوٚر مےٚ آز مغفرات کیٛازِ روزٕ تھایکھ میانہِ خٲطرٕ قیام الليل کوٚرُکھ میانہِ خٲطرٕ اکھ عِوز کوٚر مےٚ تِمن آز مغفرات اے میانیو بندو نیٖرِو مےٚ چھُو پننہِ عزتُک قسم یہِ کینٛژھا منٛگِو آز کرو عطا ییٖتِس کالس تُہۍ میٲنۍ فرما بردٲری روٗزِو کران میٲنۍ اطاعت روٗزِو کران واللہ ایبن کٔرِو پردٕ پوشی ذاتِ ذوالجلالِ حضرت اللہ اے ایبن پردٕ پوشی کرن والا أسۍ چھِ بے عیب گٔمٕتۍ دُنیاہس اندر اے ایبن ستر کرن والا دوٚپُس ایبہٕ کرس نبہٕ کرس چھم نہٕ شوٗب ایبہٕ کرس
न पुकारास छम शूम क्या जी आप सोनी गोब करताम छुक्स अल्लाह मुलगयूम ये यख पन्न बंदन बराबर पर्द कर तिकाज बयान कर मोहम्मद रसूलुल्लाह मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़यामत मुसलमान दुनिया पर्दपोशी कर गई गलती अस पद बेपर्द कर तमिस कर पर्दपोशी ज़ात ज़ुल जलाल हजरत अल्लाह अमानो बंदो बकारो ती नाफरमान दुस्वा के लहरा ये बशारत ये खुशखबरी तिमन इमो माह रमजानस कदर कर इमो माह रमजानस फाकरू इमो क़याम लाइल कर ये माह रमजान से शब खोरे रोज चाहे खावन वाल या खन वाल तो खावनावन वाल तिमन छने अजीम बशारत वो किस मुंह से आज ईद की खुशी में शामिल हो सकते हैं जरा करें इंसाफ आखिर पर करो दुआ अत गड़ियो नेबर तमस अर्श मजीद के आगा आज कर रसीस खुशी अदा आज कर रसीस खुशी अदा अर्श वाला यम तंग दशियत जमात अंदर नडे मजूर छी आज करो पन ये आज करो पन दस्तगीरी आज बताओ कौन से मोहताज पान से कुंता मोहताज सानिस रोजगार बरकत सानिस ज़राअत बरकत अर्श मजीद के आगा आज कर सानन करहन मगफिरत ए मगफिरत करने वाले खुदाया अस्ते माह रमजान छड़ी गई फाड़ मड़ फाक थे रावे फाकर बंद दरबार कबूल ये फाकर बंद दरबार कबूल सोन क़याम लाइल कर कबूल सोन हमद गम का सानी परेशानी का घरेलू परेशानी का घरेलू तंगी कर दूर यस तंग दशी अब दिल से को फुट उस अंदर दिल अंदिश गम को गोशिन हकर वनिस पन दो ए दाजन दवा करने वाले खुदा असान रूहानी दोत निफाक दोत कर तो दूर साने दादन कर दवा साने मर्जन शफा अर्श वाले परेशानी कर दूर उम्मतश परेशानी कर दूर अस्कर इत्तिफाक इत्तेहाद अदा ये ईद बना साने खतर बाइस मगफिरत ये ईद बना साने खतर बाइस अमन ये ईद खराबान साने खतर बाइस शानती रब्बुल आलमीन ये नेर प्रोवाइड कर सोन हाजत रवा ये नेर प्रोवाइड कर सोन नेक मकासद पूरा मसरत मसरत तुहर वत मारत हो मसरत जल्दी जल्दी मेहर तिम नीरज मसरत कर दा गुजारिश ये वारा वाकई पे आमुत दर्सगाह खतर अस रोहमो बन कनस मोहंदर मस्जिद तामीर गमुत पंजगान खतर तिम बस्तिया तिम दूर गसन तिम मस्जिद कह तिमो मस्जिद कर्म तामीर तिमो तम खतर कर्मुत बांद बांद तिम रोजन तिम दर्सगाह वल तिम आमुत और तिम तिम रोजन हुट तिम करू भरपूर मदद अल्लाह ताला करू तुहदिस मालस बरकत तुहदर बागन कर बरकत तुहदिस मुलाजमतस कर बरकत बिस दर्सगाह ये चल अम खतर करू मदद बेस खड़ कर जमा तो ताजत ताजियत अगर कस वोतमुत मोरमुत आदत तिम पन्न गम तिम पन परेशानी तिम ग तोड़ ग आज बीम एहतिकाफ परगार तुद एहतिकाफ कर कबूल तुद एहतिकाफ कर कबूल तुद एहतिकाफ कर कबूल तिम खता गई तिम कर माफ यम लग्जिश गई तिम कर खता माफ सारी खता ति कर माफ साने लग्जिश ति कर माफ मसरत नेरन जल्दी जल्दी तेज तेज मर अगर यपर नेरन परवाह कि यपर फिलहाल दुह ते खराब अल्लाह ताला करे मगफिरत अल्लाह ताला करे इंसानस पर रहम साने सवा कर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यम दर्सगाह खतर छ या मस्जिद रहम पर आमत यम ति मेहमान मन कर पूरा भरपूर मदद मर्द गल ये मेहरबानी कर लड़ीज नेरन मर्द थी करार ये मेहरबानी कर